Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. নমস্কার এবং সকলে ওইখানে উপস্থিত আছেন এবং আজকে গতকালের মধ্যে যে একটা দলের মধ্যে রদবদলের ব্যাপার নিয়ে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক আজ 30 তারিখ 10/2025 তারিখে 19 চরিলাম মন্ডল জনজাতি মোর্চা সাংগঠনিক সম্মেলন। এই উদ্দেশ্য হলো দল বদলের রাজনীতি। আপনারা সবাই জানেন বা অবগত রয়েছেন, মিডিয়া ভাইও গত বিশ্রামগঞ্জ সেন্টিগ্রেটে টিপ্রা মথার দলে ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পর্ক বা সমর্থক ও নেতা বা কার্যকর্তা যোগদান করেছে, এটা মিথ্যা। যদিও 400 পরিবার হইতে যদি 1702 জন ভোটার টিপ্রা মথাতে বিজেপি হইতে যোগদান করেছে বলে এটা ভিত্তিহীন। যদি এত ভোটার যোগদান করে থাকে তাহলে 2023 মধ্যে আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা মহাশয় কেন ফেল করেছেন, এটা আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন। আর আমরা এই সময় 1151 জন জনজাতির ভোট পেয়েছি 2023 মধ্যে। আর আমরা রাজীব দেববর্মাকে আমাদের 19 নং চরিলাম উপমুখ্যমন্ত্রী নিজেই শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা নিজেই 2022 মধ্যে চরিলাম ব্লকের বিসি চেয়ারম্যান হিসেবে সরিয়ে দিয়েছে তাদের কার্যকলাপের মধ্যে খুব খারাপ বলে। এরপরে ওই 2022 মধ্যে থেকেই ও আমাদের পার্টির সঙ্গে রাজীব দেববর্মা যোগাযোগ নেই এবং অনেক দূরে রয়েছেন। তখন থেকে আমাদের পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ নেই, আমরা তাকে নিজের পার্টির বা বিজেপি পার্টি থেকে বা আসে বলে আমরা মনে করি না। আমরা তাকে পার্টি থেকে হিসাবে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের কাজের জন্য উপমুখ্যমন্ত্রী রাজীব দেববর্মাকে বাদ দেওয়া হয়। আরো উল্লেখ থাকে যে গত পঞ্চায়েতে রাজীর মা বিজেপি পঞ্চায়েত ইলেক্টেড হিসাবে মেম্বার রয়েছেন, তখনও কিন্তু রাজীব মায়ের পক্ষে হয়ে কাজ করেনি। তাই আমরা ভারতীয় জনজাতি পার্টি চরিলাম মন্ডলের সাপোর্টার কেউ অন্য দলে যোগদান করেনি। বর্তমানে চরিলাম মন্ডল এখনো সংগঠন দিক দিয়া মজবুত রয়েছে। এগুলো আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করা। সবাইকে তিনি কত মন্ত্রী নেতা আছে ফেলঙ্গ তিনি তংমানি খানা করিং থাঙ্গो যে কোনো জিনিস সংসাर निजिनि लांगमा सुनसे स्टेबल करी आवन बागे आं जे मिया आनी बागे एलिगेशन थिसनाय जे 29 तारिख थांनाय 29 तारिख जे टिप्रा मथा जॉइनिंग खाइमानि 395 फैमिली नि 1702 वोटर्स अब फेक नि सामने बरगनो काहामके स्टाडी खाइदिन सादी जे कोनो बुनि बागे हामिया सिलजानान सिगां आं साका सिनि टिप्रासा बसंबाय थुरुक बसंनि मिलिउनाय 395 फैमिली हिनसावां और विशेष खाय बरक जे एलिगेशन रमाने आबन आं इम्पोर्टेंट सिरियां बरक आं मकल बुसांगो आमसक उबो बुया बंगने आं इम्पोर्टेंट सिरिया हाइपनो सिनि जे बीएससी नि वाइस चेयरमैन बजेमिया ओ मेलार मार्टनि सिस्टेम हाय आनसारावबो सै रोजा गैनाय हाके नायखेले फरमोन आबा हाके नायखेले फरनाय कारण जों जे पार्टीओ आं जे पुरो 2014 निसिमि बीजेपी खायो आफुरबो टिप्रालेन सानै दङ जों 5 जन मिছিল खायो बिसोर मन बाजार आनु नगैने कबरदां खानि मोनै बुजिखदा यांके टिप्रालेन सानो बसा जोंनो खौ वानसा बाय कायका पार्सोनेल अटैक खायो आंगबो बनि जे तमुं सामुं बागै मा साका आर जे बो वाइस चेयरमैन जे मामानि आबो आई 15 कोटावसै ताबो रिसाबल खांगा आबुसुं तंगजाक लाख बो हाय महा बावता बास आं जीवन नुगियाखो बुनि सैरे मानिना परिया ब तेसोसे हाबायो बीजेपीओ ब बीजेपी नि मर्मताम साइमाकाबा पार्टीओ पद तंगनाय थानाय चेन्ज जोंनाय कताल फायनाय ब सानै साबोबा
ও সিগাঙ্গ ফাইনাই 2 দিনের বৈরাগিয়া অন্যরে কই প্রসাদ হমা হাইতা কো বুঝি কেদা বেলাই সাধুগিরি শিকংনি লক্ষণ আর যে বরক মিয়া যে সিনি লগে সিপিএম মাংसेन সামনে বরক যে প্রেস কনফারেন্স খাইপুর বংনি উকুলको যে বুথ প্রেসিডেন্ট आसुक दंना आबो से सीपीएम नि खास एलसीएम मेंबर बनस बुथ प्रेसिडेंट रखा बुझि कदा सीपीएम न रिहेबिलिटेशन रना इनका बीजेपी आ बीजेपी नि काइसा साका संगठन के जनजाति मोर्चा बुझि कदा बर किरिजा का संगनो बंगनि लगी बर करिखा या फतला हा करिखा बरक न ओ कुंथाय कलक बीजेपी रक जनजुता मजा सानामि रेखा बुझि कदा बरक बंगनि कक सारा चलिमिया बरक सैरमान आबो न परिमा सानाय बजा परि सामने ब एनालाइज खाइमा कना आबो बुझो अथे कुबै ताइ चेंगरा अमहाय चलि तगो जेदं ओकलो आसुक जा गावा के नि लगी खमु न लगी खानाय नंदा अम बीजेपी दा ना सीपीएम नाय नेला बेबंग बीजेपी नि हार्डकोर सैनिक रक मा वारियर रक बंग न नाइसिगि मालिया बंग नि तमुंसा मुंनो साजा एंगे फायो जों कारण 2018 नि सिगां टीटीसी रेनानि गसिजाक मेनिफेस्टो दङ आबो तो कोनो अन्य पार्टी सायाबले बीजेपी साबले खुद इनके 3 जरा तांगे रिले आंखा 7 बছर का सरकार आबो न तैदेव थंगि दंनाय जों थंजांनाय बर गया जों बुनि दफानि तला तंगैमिया सिन दफानि बागै काम खायनाय सिन बोसाबोदै सिन नेक्स्ट जेनेरेशन फ्यूचर न सेफ खायनाय बागै जों महाराजानि याग्न बिनि मुभमेन्ट न ताइबो क्राक खायनाय बागै जों फायो र महाराजानि सैनिक गंगैन बागै बसकांगो तामरक सामखलानि हानाय वारखौ बसकांगो तिनोबो काइसे प्रग्राम दङ रिगनाय बाग जानाय प्रग्राम जों रिगनाय बाग लायनाय सिनि साया चुगिया बरक रंन एयाव माहाकेन जों तिरक आगुंनाय आनी मुं राजीव देवर्मा एक्स बीएससी चेयरमैन चोरिलाम ब्लॉकनि आर ता कैसे नंनि बिसिंदिता कैसे कक सानामु संगो जेफ्रु 2019 लोकसभा इलेक्शन आफ्रु बुबाग्रा कांग्रेस नि प्रेसिडेंट आ समय जदि चोरिलाम केंद्र থেকে त्रिपुरा एरिया থেকে 28 बुथ काले खाइरि मानो आ 2021 त्रिपुरा मथा आजाइफ्रु आफ्रु जे विश्वदेव जे कैंडिडेट बनो 3448 बुथ तुबिर फाइमान त्रिपुरा एरिया नि गांगे तिनी 2023 निर्वाचन सिनी गोसाम डेपुटी सीएम बंगनो तांगै नाय बोरै फैकेसला तांगै 1112 जन कालिया तांगै बरताम साका वालाय बुलाय हायंलायकर आच्चा आं हामियानोखा आनि आं साक सांनो काहामबो साना थाङा हामिया साना थाङा बरक साका नरं ताउक जासायखायनाय बरकनो काहामनि बं यागो लीडरशिप रमानि तीन तांगै 1102 बुथ रंखला बंगनि लगी बरक करिख्या बंगनि 12टा बाजिनो खनामां बुया काइजाखा बंगनि तमुंसा मुनो नुगै हांगे महाराजनि फाइसिं सिनि त्रिपुरा सरक सिनताम सिन त्रिपुरासा सिनि ताबुक थुरुक बसंनि बररक वानजि बसं बरर सुदनो महाराजानो मुभमेन्ट चाजागिनाय बिनि आं बांग्रोग दं आजागा बर किरिजाखा 2028 जों बुबाग्रानो सीएम सनामिनाय सिनि जे मानथाय ए टू जेड सोंनानाय आर बं हिम्मत दं हांगे बं जोंजिया 29 तारिख प्रग्राम खायमाने आबनिया ओ हलगरबो सातेतेवन खाय फुंदिन सादि करिखा आबन बिसिंगो मिलिलाया बर मिलिलाया मंडल पार्टी एक जनजुता पार्टी एक दं बुचिखा आर बरनि जे ओ व्हाट्सएप तै कुतुगलाय माने बीएससी चेयरमैन बिसुना सिंगमाया बिसुनो ओबो बीएससी चेयरमैन ना सिंगमाया नीरू बाय मिलिया बबाय मिलिया आबो बेबंग आन्थानि प्रमाण दं नर नांगा आं स्क्रीनशॉट दै हरन